क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवानी था, उसका नाम सीता था। प्रॉब्लम किसका था? क्या प्रॉब्लम था? किडनी का प्रॉब्लम था। अब कितना दिन हुए यहाँ किए हैं? 9 दिन हुआ। आपका कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? हाँ, मेरा हुआ है। क्या हो रहा है अभी? पेट फुला था, सूजन था, और पेट से सूजन था, चल नहीं सकते थे। यहाँ आके मेरा एक दिन में औसत देखा दिया, अभी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। अभी कितना दिन हुए आपके कर रहे हैं ये? अभी 9 दिन से। 9 दिन से। हाँ। सुबह शाम डेली आते हाँ, हैं? डेली आते हैं। इम्प्रूवमेंट हो गया आपका? हाँ, तो जो रेस्ट्रिक्शन आपको बोला जा रहा है जो करने के लिए वो कर रहा है? हाँ, कर रहे हैं। पानी 3 लीटर बोले पीने में, तो बोला डॉक्टर बोले थे 1 लीटर। तो यहाँ आए तो बोला 2 लीटर पीने के लिए, हम 2 लीटर पी रहे हैं। बाथरूम क्लियर हो रहा है, खाना पीना कुछ नहीं हो रहा है, अभी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। पहले आप बास में जानी वानी कर सकते थे पहले? गिर गए थे बस से, बस गए मंदिर में गिर गए बस से। और अभी आप अभी आते पकड़ के उतारते, मगर अभी सो सकते हैं अच्छा से, आराम से आते हैं। वहाँ पर नींद भी होता है। आपका ये गुरुजी का जो ट्रीटमेंट है अच्छा है, एकदम बढ़िया। बढ़िया है। गुरुजी को धन्यवाद। हाँ? गुरु जी धन्यवाद बोलेंगे, और जो ये कैंप कर रहे हैं उसको भी धन्यवाद बोलेंगे। आप लोग प्रदीप मिश्रा, प्रदीप सिंघाल, प्रदीप सिन्हा, और संजीव सिंह शाह, संजीव शाह को धन्यवाद करेंगे। ঠিক আছে। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? জলপাইগুড়ি থেকে এসেছেন। কদিন ধরে করছেন? 13 তারিখ থেকে আজকে 20 তারিখ। কার সঙ্গে আছেন আপনি? আপনিও করছেন? 13 তারিখ থেকে করছেন। আপনাদের উপকার হয়েছে? প্রথম দিনই উপকার পেয়েছেন। আপনার থেকে কেউ কিছু বলেছে যে এটা করতে হবে বা না ফ্রিতে করাচ্ছে? ফ্রিতে করাচ্ছে, এবং গুরুজিকে অজস্র প্রণাম। আর হচ্ছে প্রদীপ সিনহা আর হচ্ছে সঞ্জীব সাহাকে ধন্যবাদ এত ভালো কাজের জন্য। সবাই উপকার পাচ্ছে, যার যার থেকে শুনতে পাচ্ছি সবাই উপকার পাচ্ছে। না আপনার এটা করে আপনার যা প্রবলেম ছিল সেগুলো সব সলভ হয়ে গেছে? এখন আমি ব্যথা পেয়ে মলম লাগাতাম, বেল্ট করতাম, ব্যথা পেয়ে মলম লাগাতে হচ্ছে না, বেল্টও করতে হচ্ছে না। প্রায় 10 বছর ধরে মানে কোমরে বেল্ট করতো, 10-12 বছর ধরে। হ্যাঁ, এখন বেল্টও করতে হচ্ছে না? 7-8 দিন ধরে বেল্ট করছে না, আর দিনে হয়তো 5-7 বার করে ব্যথার তেল মলম মাখতো, সেটাও মাখছে না। পা ঝিমঝিম করতো, অবশ ছিল, ডান দিকের পাটা। এখন ঠিক আছে। হ্যাঁ, প্রথম দিনও এখানে যখন এসেছিল বসে থাকতে অসুবিধা হচ্ছিল। এই বেল্ট বা অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্টে তো প্রচুর টাকা খরচা করেছেন। বলতো না, ওই ব্যথার তেল মালিশ এক্সারসাইজ এগুলোই করে যাচ্ছে, বছরের পর বছর এগুলোই করে যাচ্ছে। এইখানে এই আপনাদের এইটার খবর পেয়ে আপনাদের যেদিনকার রাত্রিবেলা 12:30 ফোনে একটা ভিডিওটা দেখেছি আমরা মোবাইলে, দেখার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছেন, পরের দিনটা সকালবেলা চলে আসলাম। তারপর কন্টিনিউ প্রতিদিন বলা করে করছি। আপনারা নিয়ে এসছেন সুরজিৎ সাহা, প্রদীপ সিনহা, আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, অনেক প্রণাম এত ভালো কাজ করার জন্য। আমরা চাই যেন এরকম ক্যাম্প আরও হয়, যাতে আমাদের সবার আর হেল্প হয়। আর যদি একটুভাবে মানে যেখানে এখন যেরকম ফ্রিতে হচ্ছে এরকম টাইপের হলে পরে আমাদের মতন হয়তো অনেকের ক্ষমতা আছে, আমাদের সবার হয়তো ক্ষমতা নেই, আমাদের তাহলে অনেক উপকার। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে, ধন্যবাদ।